نكمل exo 3 كيف la série pédigrée, dernier exercice. On considère une maladie qui se transmet selon le mode autosomal récessif. Autosomal autosomique, c'est la même chose. La probabilité pour qu'un individu pris au hasard dans la population soit hétérozygote pour le gène considéré est de 2%. On l'a fait très. ديجا حاجة ثانية مجبورتنا نعرف بلي كقلا هذه اوتوزوميك puis récessif هكا بعد يقارن un individu hétérozygote pris au hasard et ça a 2%. Pourcentage. La première question. Nous démontrons que cette maladie se transmet bien par voie autosomique récessive. وليث اليوسكس شو تننا اليوسكس نند دقيقة اليوسكس نند une mère malade t'écarte tous les garçons malades. Un père malade نسعير toutes les filles malades. هكا نولي البيديغرينا ديجا سوني غوش شونسان سا سيناغي مالاد نولي لي بارونس نتا لا ميراغي لو بيراغي ils sont sains ساني دذاكي لا فياغي elle est malade et que le père il n'est pas malade donc ذاكي غير autosomique parce que la fille شحال génération génération elle est malade mais le parent non le père de génération 2 de sain لو كان ليوسكس إلا دافع لو بير كي يهلك كي ندير لا في كي تهلك اي غادي تختار هو ولاد لا في باسكو سي لا سول فيها تفهمها وزعما غتفهم خص الكارسون يجي باسكو الا كارسون مالاد الا الكارسون سا مي لا في لا مالاد كان يقلن ستاكي زعما ديدو اسكو اوتوزوميك نا ليوسكس ما إلا récessif ديجا قلا هذاك نسعى صوت دو génération 1 2 وهليك نتاع أما la troisième vient de la maladie. Deuxième point que les deux parents يقوه ليك نعرف كان يد les individus هليك donc récessif خاطر إلا صوت دو génération Deuxième point, les parents. Génération 2, ils ont eu des enfants malades. Alors qu'ils sont sains. غادي نهبلك لي بارون ils sont sains mais c'est عند les enfants malades donc غادي première question ذاين تسمى la deuxième quelle est la probabilité qu'un couple sain pris au hasard dans la population
donne naissance à un enfant atteint. Déjà, on connaît l'énoncé de l'exercice. Un individu pris au hasard, hétérozygote, يسعى la fréquence de 2%. تلقي معلومة ثم زوارو تقولي مش طبقت معليش. المهم معلومة ثم زوارو كي نعطي دي l'exercice. ثورة نساعد deux individus Chatson naissance enfant atteint. Voir un enfant malade. Voilà que la maladie est guinée. Estimant deux lettres. Grand M ou petit M. Grand M. Déjà né de la maladie récessive, donc petit M est malade. Grand M normal. Pour avoir le caractère guide malade, donc oui, les parents مزوارو إلا قد يساو petit M. Les parents aussi إلا قد يساو petit M. Parce que يوم جرس نساو يرى petit M وتسفيني يرى récessif fois dominant récessif هكذا يروح. Par contre récessif fois récessif غادي يبان الريسيسيف هكا. ذاك دونك إلا قادي لين hétérozygote تسمى grand M petit M grand M petit M. Enfin petit M ou petit M هكذا مليل أي تفكن المالاد. Donc la fréquence البيريغينا la mère guide مغثورة c'est 2% qui est égal à 2 sur 100 parce que تسنيحو جون بعد. La mère guide 2 sur 100 كيف un individu pris au hasard hétérozygote 2% x à la fréquence. باش تبقاو تيدماند ما تيتسيكي. يعني هذه l'exercice شغلنا quelle est la probabilité qu'un couple sain pris au hasard. Bien sûr ça ينقثن ما يملي الجرون تام petit تام شدي تفينين جرون تام دونك السان هذه اللي نديسيني سنسان ميسانسيز داخل لا مالادين. دونك ذي الكاي كذا في اختي تدخل الطابلو c'est grand M petit M grand M petit M qu'est-ce qui va grand M grand M petit M grand M petit M petit M petit M كي حوايج individu malade لا تنادي هذا l'individu malade individu malade c'est 1 sur 4 ذاكي 1 sur 4 fois la probabilité les parents ni نسيت دما au hasard donc fois 2 sur 100 fois 2 sur 100 les deux parents اللي قد نتحسبها هكا هكا شحال هادي فا تو حسيبوها ندخل لا كالك أرجو هاو هذا 2 sur 100 égale fois 0,02 égale fois 1 sur 4. Vous avez qu'il doit que le 1 fois 10 puissance moins 4 mais il a raté de bien. Après والله ما زرا ما إلا جوست الرقم لقيتو فيها مي الطريقة سي جوست تقيد وقد تحسب 1 sur 4 fois 2 sur 100 fois 2 sur 100 ومن بعد la question فيس 3 calculer le risque pour que le couple la génération 3 1 ou 2 donne naissance à un enfant atteint. Donc dès qu'il couple génération 3 1 fois génération 2 et voilà 3 2
génération 3 2 الثاني يسعى لي بارون ينس مي جينيراسيون 3 1 يسعى لي بارون دونك وكي لي بري او رازار تود نوليو لي بارون ينكي ذا شوثن نانا تسعى دي زونفون مالاد دي سينيسن ils sont sains دونك سعى سيس داخل دي سينيسن سعى الكاركتير ني مالاد سيس داخل دونك دو فوا تروا اثنين لي دو بارون ينكي دو كو تروا إلا قاديلين إيتيروزيغوتك نيتشون سان هذا نتشون ذاك إلا المالاد دونك نثني غران تام بوتي تام غران تام بوتي تام هكا من بعد جو فير الطابلو كنزرع لا فريكونس وكي لا جينيراسيون تروا دو قزرع لا فريكونس ينس كيكي داكي غران تام بوتي تام غران تام بوتي تام داكي غران تام غران تام غران تام بوتي تام غران تام بوتي تام بوتي تام بوتي تام la fréquence de Yegi il est pas malade il n'est pas malade ils sont pas malades ثلاثة يجي وكي on va l'éliminer si الجدول donc يقلا نسى déjà 3 sur 3 ça ça regarde il n'est pas malade donc ça on بعد نولي شغل نني l'exercice naissance à un enfant atteint يجي donc malade الذي يشفر pour la maladie يجي petit m تسمى ريسيسيف التليفون كاع في ثولش اي والله تسمى الكاركتير يجي لي ريسيسيف دونك لي دو بارون يجي génération 3 بارون 1 و بارون 2 إلا قاديلين hétérozygote كنتسون un enfant atteint هذي ملي البوتي تاماكي و بوتي تاماكي وكي لي بري او رازار ثاني يسارا لي بارون نزريا لي بارون يسكون سيدوسان بار كونتر دو يجي لما يجي دو نزرا سكون سيديوسا فاقد إذا نروح نحسب لا probability جينوتيبينس نحوج غران تام بوتي تام داكي شو نساع غران تام غران تام غران تام بوتي تام غران تام بوتي تام دونك on va éliminer ذا هين غران تام هكا ديكوري 2 sur 3 غران تام بوتي تام فاقد لا فريكونس البارون 2 par contre le parent 1 إلا قضي hétérozygote ونزريا لي بارون ينس ديال l'exercice نعد un individu pris au hasard hétérozygote le pourcentage ينس 2% donc وكي البورسنتاج ينس 2 sur 100 هكا ثورا on va calculer سميتو ثورا أتايك puisque nous avons dessiné ici grand M petit m, un tableau grand M petit m, grand M petit m. Donc ici grand M, grand M, grand M petit m, grand M petit m, petit m, petit m. L'atteint des choses. Vous voyez que petit m qu'elle a différents atteints. Donc c'est 1 sur 4. باش كتخمم la probabilité c'est la probabilité un enfant atteint enfant malade fois la probabilité le parent 2 fois la probabilité la fréquence le parent 1 donc il dit 1 sur 4 fois 2 sur 3 fois 2 sur 100 شحال كتديفا هادي 2 fois 2 c'est 4 donc
c'est 4 sur 100. 100 fois 300. 300 fois 4. 3 fois 4. 1200 on diffère. 1200. On va différencier 1 sur 300. نقص القسمة. non القسمة هذاكي sur 4. هذاكي sur 4. pour simplifier كذلك. normalement هاني يكفي l'exercice. ذاكي زعاش كنت فهمت بيا مي وليت l'individu هاكي مثلا لا في هاكي نزريرا نويد لي بارون ينس لو بير هاكي باركونطر نزرا نويد لي بارون ينس نكوني نحوج بور افوار ان انفونس اتان نحوج سين لي زيتيروزيغوت هكا وكي بيسك نزرا نويد لي بارون ينس انو حنخدم الكروازمون الى دو بارون قد نكس لا فريكونس نين الجينوتيب نين نحوج. Par contre, la mère nous dit l'exercice blique. L'individu pris au hasard, c'est qu'elle est prise au hasard. Et elle est hétérozygote, la fréquence elle est de 2%. 2% est 2 sur 100. On dit qu'elle est mort. Après, on a le tableau pour savoir la fréquence de l'enfant atteint.